कौन प्रकार कंस्ट्रक्शन काम हो किंबा ई सत्संग विहार कौन प्रकार कार्य हो से कार्य सौभाग्य यदि आप पाइले आप भावे आप सौभाग्यवान कहीं आप जो देवघर जाती लक्ष्य रखिथे जदि प्रणाम कला आचार्य टी अनेदेले आपको खुशी लगे लगे ना जो मैंने से अनुभव करते आप प्रणाम कर आचार्य को अनेदेले आखि आखि मिशीगला हसीदेले टे मनटा उद्धव हो जाए मनटा आहरी खुशी हो जाए मालिक मत देखिले चाहिए अनेदे प्रणाम कला यदि कौन कहीदे पदे ताहले आहरी आनंद लगे से कथा से गोटे मुहूर्त से गोटे मुहूर्त चाहे आम आम केते जन्म जे साधनाटा उनकी मान साधनाटा सार्थक हो जाए तार योजना ना और सी चाहूँगी मैंने आम चाहिएटा गोटे मुहूर्त हो गला आम खुशी निजको भाग्यवान मन कले चिंता करूँ सी जहाँ चाहूँगी चाहिएटा कर सार्थक हो चाहिए पूरण कर निजक नियोजित कले तार पुण्य जे केते गुण अधिका केते समय गुण अधिका तार योजना ना सी जहाँ चाहिए जहाँ भाई कहले कार्य जो दायित्व देले समस्ते पारे आज्ञा बहुत इंजीनियर अच्छा बहुत कॉर्पोरेट अच्छा बहुत बड़ बड़ लोक पाखे अच्छा से समस्त भरोसा करती ना कष्ट होता कथाटा बंधुटा कांधे धोइले से फुटा कामटा से करती क्या आम कर क्षमता ना किंतु कांधे धोइले से बंधुटा से निर्धारित से आशीर्वाद चिंता करूँ दीक्षापत्र कार्यटा छोट कार्य नुहे महान कार्य सब कार्य ऊर्धे और ये दीक्षापत्र कार्य जो मैंने निजक एफर्ट करुँचे आशीर्वाद एते गुण अच्छी तार योजना ना परम पूज्य रविन्द्रनाथ कहते जो मैंने टिपुआ कौन से एंगेजमेंट बहुत शीघ्र पड़े आते पिला करी चिंता करूँ आप देखते जो पिला आसते सेंट्रल टीम काम करने किए आईआईटी पाई लेक्चरशिप किए नाइजर पाई किए आईजर पाई किए मेडिकल पाई से पिला भावते आप बसिक तले खाई प्रोग्रे ऑल ऑफ द इंटेलेक्चुअल वाल यही काम करते जो उन्नति से जानते आचार्य लास्ट जो कॉन्फ्रेंस कहते ठाकुर कहते आम दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने दुर्बलता विरुद्ध प्रथम आमको दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने देह थिबा जाए अहंकार जाए मान देह अच्छी माने आपन अहंकार अच्छी मोर भी अहंकार अच्छी भाव थिबा जे अहंकार जाए किते सांघातिक कथा दादा कहउछुंदी किते सांघातिक कथा देखन देह तो रहिबो देह माने मनुष्य कोन करिवो तामे अहंकार अछि या सांघातिक कथा मनुष्य तार अहंकार केमि प्रतिष्ठा करे केमि कर ए कर्म भीतर दे जो परिवेश भीतर दे तार प्रतिष्ठा भीतर दे तार व्यवसाय भीतर दे तार चाकरी भीतर दे तार परिवार भीतर दे अहंकार प्रतिष्ठा करे अहंकार से प्रतिष्ठित हुए जो अहंकार चाहे ना हम विरुद्ध युद्ध करने अरे ठाकुर कहले कथा से प्रतिष्ठा भी हम এটা আচার্য কৌশল কনফারেন্স এটা সাংঘাতিক কথা কি কথা দেহ তো রহিব মন তো রহিব ভাব তো রহিব অহংকার রহিব অহংকার রহিব সেটা হি দুর্বলতা তাহলে এটা জীবন কেমতি সহজ সরল ভাবে পুরো সুন্দর সহজ আমাকে সৎ সহিত যুক্ত হওয়া কি করিব সৎ কি ঠাকুর সৎ যার অবক্ষ নাই ঠাকুর ঠাকুর সহিত যুক্ত হওয়া কি করিব এই অহংকারটাকে তাকে কর্ম নিজ করবা পড়ে মোর বিরাট বড় ঘর আছে ঠাকুর কামে লাগুনি তার মূল্য কিছু নাই মোর বড় গাড়ি
କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରନ୍ତିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଧାର ଧରନ୍ତିନି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ବାସ୍ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପାୟିତ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ରହିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଚଳିପାରିବା କି? ଗାଡ଼ିଟେ ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଯଦି ବେଶୀ ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ ନ କରିପାରିଲି, ତାର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ମାନେ ବଦଳା ହେଲା ନା। এটা କେମିତି ହେବ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଳାଇବା ଫେରା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୃତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଯେ ମୁଁ ଏକା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ବାହାରୁନି, ମୁଁ ବାହାରୁନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁନି, ପିଲା କଥା ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଏକା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ମୋ ପିଲା କରିବ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ସହଜ ସହଜ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରିବେ? ତାର କାରଣଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋ ପୁଅଟା ମୋ କଥା ଶୁଣେ ନା। କାଲି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫଟୱେର ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ, ସେ ଜେଜେମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ତା ନାତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନା, କିଛି କରେ ନା, ଇଷ୍ଟକୁ ତା ପାଇଁ ପଠାଉ ସେ କରେ ନା, ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ତା ବାବା ମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ? ତାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାମଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ଆସି ବସେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରୁନା, ବେଳେବେଳେ କରୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଶିଖିବ କେମିତି? ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିବ? ପଡ଼ିଶାରୁ? ଏଇଟା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ରାସ୍ତା, ନାମଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରିବା, ଆପଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖିବ? ତେଣୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରିଥିବ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ 5ଟା ପରିବାର ଦେଖିବ, ଦାଦା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କାମ କରିବାଟା ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ଖରାପ, ସେ ତା ଭଣ୍ଡା ବୁଝିପାରୁନି, ବାବା ମା କହିଲେ ବୁଝୁନି, ଜେଜେମା କହିଲେ ବୁଝୁନି। ଯେତେବେଳେ 5ଟା ପରିବାର ଦେଖିବ, ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ କାମଟା କରୁଛି, ତା ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଉ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଛି, ସେ କିଛି କରୁନି, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଉଦାହରଣ। ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ୱିଶଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ୱିଶଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଥର ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛି ତା ନାଁ ରହି ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ସ ସହିତ, ସେ ଲୋକ ଥରେ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ତା ପରିବାରକୁ ଯିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ଭଲ ମତ କଥା ହେବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି କହିକିରି ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତାର ଗାଡ଼ିର ନାଁ, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆଣିବା, ତତ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଡିପିଏଲ୍ଟା ଦେବା ପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦରକାର। এই ছোট ছোট কথা আমি দেখুଥିଲି ପ୍ରତି ଗାଁରେ 8ଟି 10ଟି ପରିବାର କି ଲୋକ